आज दिन 10टा समय दिन 12:15 पर्यंत संबलपुर धनुपाली स्थित गोपालजी मंदिर ठारे पश्चिम ओडिशा ब्राह्मण समाज संबलपुर तरफ गठित श्री परशुराम जन्मोत्सव समिति द्वारा संबलपुर भगवान श्री परशुराम का जन्मोत्सव पालन करने एक गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି ବୈଠକରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ସମ୍ବଲପୁର ତରଫରୁ ବେଣୁଧର ଦାସ, ସୌରଭ ମହାପାତ୍ର, ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ, ଅରବିନ୍ଦ ନାୟକ, ବସନ୍ତ ମିଶ୍ର, ମହେଶ ଶର୍ମା, ନିଶିକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ସବୁ ସଭ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବକୁ ଶ୍ରୀ ପରଶୁରାମ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ସମିତି ସମ୍ବଲପୁର ଦ୍ୱାରା ଭବ୍ୟ ତଥା ମହାସମାରୋହରେ ଯେଉଁ ପାଳନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆଜିର ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେଣୁଧର ଦାସ ବୈଠକରେ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ब्राह्मण समाज को गठन करा जाऊ ब्राह्मण समाज सब दिग्दर्शन देकर आसी दौथुआ भी सबू समाज गठन हो ब्राह्मण समाज ब्राह्मण माने संपूर्ण गोटे समाज एकत्रित होकर नहीं रहा तो सेटा चिंता करागला। आज ये द्वितीय बैठक है। द्वितीय बैठक में बहुत सफल होमर प्रथम कार्यक्रम हो भगवान परशुराम विष्णुकर अवतार तांकर जन्मोत्सव ताको पालन करमु ताको गोटे भव्य रूप दमु तार संगे संगे ब्राह्मण समाज को आमे शक्तिशाली करमु आ संगठित करमु। आज ये प्रस्तावटा इन्हें सर्वसम्मति गुड़ी था। तो आसंता 30 तारीख सकाଳେ विभिन्न प्रकार कार्यक्रम हम से भगवान परशुराम विष्णुकर अवतार ताको आमे पूजा अर्चना करमु।